अस्सलाम वालेकुम, मैं शारिक मकबूल हूँ और आपको खुशामदीद करता हूँ हमारी यूट्यूब और फेसबुक चैनल ऑपरेशन तज्ज़िया में। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है हमारी वो मुख्तलिफ़ शख्सियात के बयानात पर मबनी है। बहुत सारे बयानात मेरे पास जमा हो गए थे और बहुत ही ज़रूरी बयानात थे जो कि मैं आपके साथ शेयर भी करना चाह रहा था और उन पे एक अपना छोटा-सा तज्ज़िया भी देना चाह रहा था। जिसमें कि बयानात हैं कमर जावेद बाजवा साहब के, जो कि जावेद चौधरी साहब भी उनमें उन बयानात में इन्वॉल्व हैं। कुछ बयानात आपके साथ शेयर करेंगे चीफ जस्टिस साहब के हवाले से, इरशाद भट्टी साहब के भी बयानात हैं और शेख रशीद साहब, साबिर शाकिर साहब और आईएसपीआर के भी 2-3 बयानात हैं। ये आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कमर जावेद बाजवा साहब ने क्या फरमाया है। मैं अगर फ़ायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज़्ज़त के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। अब मुझे पहला तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि कमर जावेद बाजवा साहब कोई सियासी शख्सियत नहीं है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उनको इस तरह के जो कंट्रोवर्सीज हैं और इस तरह के बयानात के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। अब पड़े क्यों? उनकी अपनी कारकर्दगी कुछ इस तरह रही या उन पे जितने इल्ज़ामात लगे। अब देखिए, इल्ज़ामात अपोज़िशन वाला तो लगाएगा ही, उसका तो काम ही इल्ज़ाम लगाना है। लेकिन मुझे हैरत इस बात पे है कि जो हुकूमत बनी है, यानी पीडीएम की हुकूमत जो बनी है, वो तक आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब हम वहाँ पे अगर एक साइड पे देखें कि 100 के करीब बंदे आपके खिलाफ एक ही सेम किस्म का बयान दे रहे हैं और आप अपनी सफाई में ये बयान दे रहे हैं, तो हम फिर किस पर यकीन करें? आपने ना तो इमरान खान को सपोर्ट किया, ना ही आपने बगैर सपोर्ट के पीडीएम को लाए, उसको आपने फुल सपोर्ट किया। तो इस तरह से आपने कोई अपने इमेज की कुर्बानी नहीं दी। हाँ, अलबत्ता आपका इमेज इन बातों से, इन हरकतों से डैमेज ज़रूर हुआ है। अपने दूसरे बयान में कहते हैं, इमरान खान मज़ीद वज़ीर आज़म रहते तो मुल्क न रहता। तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क के लिए खतरनाक थी। थोड़ा-सा इस चीज़ को वाज़ेह करें। आप ये बयान 2 से 3 बार पहले भी दे चुके हैं। आपने कभी वाज़ेह नहीं किया कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कैसे खतरा थे और मुल्क कैसे न रहता। यानी अगर ये बात कोई 10 महीने पहले कहता तो शायद ज़्यादा नहीं तो 10% 20% इस पे यकीन भी कर लिया जाता। लेकिन अब तो सारी बातें खुल के सामने आ गई हैं, अब तो कोई यकीन भी नहीं करेगा, यानी 1% लोग भी यकीन नहीं करेंगे। लेकिन आप ये बात किस तरह से कह रहे हैं? क्योंकि अगर इतना यानी बेहतरीन खुशहाल पाकिस्तान पीडीएम को दिया गया, जो कि इन्होंने लिटरली कबाड़ा कर दिया, यानी गरीब के तो रहना ही मुहाल कर दिया है, तो आप ये बात किस तरह कहते हैं कि मुल्क न रहता अगर इमरान खान रहता तो? अपने एक और बयान में कहते हैं कि मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी, मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक थे। फिर वही बात। अब आपने इमेज की कुर्बानी भी दे दी, चले थोड़ी देर के लिए इस बात को मान भी लेते हैं, लेकिन फिर वही बात आ गई कि खतरनाक थे कैसे? थोड़ा-सा तो यानी बयान कर दें जो हम अपनी आँखों से देख रहे थे या अब भी देख रहे हैं कि मुल्क के लिए कौन खतरनाक है और कौन नहीं। आप उसकी बिल्कुल उलट बात कहते हैं और ये भी सोचते हैं कि हम इस बात को यकीन करेंगे। खबरों में आगे बयान को शामिल करते हैं चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है, मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले ही से मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन ने स्पीकर रूलिंग केस में कहा था कि नवंबर 2022 में आम इंतखाबात कराने के लिए तैयार होंगे। अब ये चीफ जस्टिस साहब कैसी बात कर रहे हैं जबकि पीडीएम तो राजी ही नहीं है। पीडीएम तो कहती है कि इलेक्शन से कोई मसले का हल नहीं है, जबकि पूरा मुल्क यही बात कर रहा है और अब तो चीफ जस्टिस साहब ने भी ये कह दिया है और हकीकत भी यही है। आप अवाम के फैसले से भले आप ही आ जाए, जो भी हुकूमत आएगी वो पावरफुल होगी, वो फैसले सही लेगी और न सिर्फ फैसले सही लेगी, बाहर के ममालिक और बाहर के इदारे उस पर यकीन करेंगे, उस हुकूमत पर। यानी मसाइल का हल ही हल, हर मसला हल हो सकता है
اگر آپ فیصلہ عوام پر چھوڑیں۔ اپنے ایک دوسرے بیان میں چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ سے ہونے والی قانون سازی بھی متنازع ہو رہی ہے۔ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ نے نیب ترامیم چیلنج کی ہیں۔ ملک میں شدید سیاسی تناؤ اور بحران ہے۔ یعنی اب یہ بات دیکھیں کہ ہر بندہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ اس پارلیمنٹ کی اور اس کی قانون سازی کی کسی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ اس بات پہ آمادہ ہونے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ یعنی وہی ہتھ کنڈے کہ پہلے کہتے ہیں اسمبلی میں واپس آؤ، جب واپس جاتے ہیں یعنی جانے کی ابھی بات کرتے ہیں تو استعفے قبول کرنا شروع کرتے ہیں، جبکہ پہلے استعفے دیے ہوئے تھے تو وہ 10 مہینے تک قبول نہیں کر۔ کس طرح کی حکومت چلا رہے ہیں؟ شاید قانونی طور پہ تو آپ صحیح ہیں، لیکن اخلاقی طور پر بہت نیچے گر چکے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب اپنی اسی ریمارکس میں فرماتے ہیں کہ عمران خان عام آدمی نہیں ہے، عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے، ملک کی مسائل کا حل صرف الیکشن ہے۔ یعنی کہہ کے پورا پاکستان تھک گیا ہے، لیکن پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ شیخ رشید صاحب فرماتے ہیں میں گھبرانے والے دن پیدا ہی نہیں ہوا، موت میری محبوبہ، ہتھکڑی میرا زیور، جیل میرا سسرال ہے، اس حکومت کو نیست و نابود کر دوں گا۔ ویسے شادی تو انہوں نے کی نہیں، تو بات صحیح کہہ رہے کہ موت میری محبوبہ، ہتھکڑی میرا زیور اور جیل میرا سسرال ہے، تو لاجیکلی بات سمجھ میں آ گئی کہ شادی انہوں نے کیوں نہیں کی۔ میں اکثر یہی بات سوچتا تھا۔ صابر شاکر صاحب فرماتے اور واقعی کیا ہی فرماتے ہیں، میری دل کو یہ بات لگی ہے کہ پاکستان کو رہنے کے قابل اس لیے نہیں بنایا جا سکا کہ جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے، اور جنہوں نے رہنا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا کہ مریم نواز نے کہا ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی یہی رہنا ہے۔ نہیں رہنا آپ کی نسلوں کو، نہ آپ کو رہنا ہے نہ آپ کی نسلوں کو رہنا ہے۔ آپ کی تو جب بھی حکومت ختم ہوتی ہے تو دوسرے دن ہی اگلی فلائٹ پکڑی اور لندن، یعنی اپنے گھر۔ آپ لوگ تو صرف ملازمت کے لیے پاکستان آتے ہیں، جیسے ہم غریب لوگ سعودی عرب یا مڈل ایسٹ کے ملکوں میں جاتے ہیں ملازمت کے لیے، 2 پیسے کمانے۔ آپ بھی وہی کرنے آتے ہیں پاکستان میں، پیسے کمائے، نوکری ختم، واپس اپنے گھر۔ اپنے دوسرے بیان میں صابر شاکر صاحب فرماتے ہیں موزم جا آئی جی خیبر پختونخوا عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ 2 دن پہلے موزم جا نے الیکشن کمیشن کو بتایا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں، سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے، ہم سنبھالیں گے۔ ان کو ہٹا دیا گیا۔ بیسیکلی میں آپ کو تقریباً پچھلی کوئی 5-10 ویڈیوز سے بتا رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کنٹینیوسلی الیکشن سے بھاگنے کے مختلف حربے استعمال کر رہی ہے۔ یعنی صرف اس بیان پہ کہ سیکیورٹی ہم دیں گے تو کہیں دے ہی نہ دے سیکیورٹی، اس کو ہی ہٹا دیا گیا، کیونکہ سیکیورٹی دے گا تو پھر بہانے ہی ختم ہو جائیں گے۔ جب بہانے ختم ہو جائیں گے تو الیکشن کروانی پڑ جائے گی، اور الیکشن تو کروانی نہیں ہے۔ ایک اور بیان سنیے گا کہ جی ایچ کیو نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کے لیے سیکیورٹی نہیں دے سکتے۔ پتہ نہیں کیوں نہیں دے سکتے، یہ بات انہوں نے کلیئر نہیں کی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک میم چل رہی ہے، بڑی اچھی میم ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اس وقت، کہ قطر میں ہونے والے حالیہ فیفا ورلڈ کپ کو سیکیورٹی فراہم کرنے والی سیکیورٹی کمپنی نے الیکشن کے لیے سیکیورٹی دینے سے معذرت کر لی ہے، کیونکہ فیفا ورلڈ کپ کو پاک آرمی نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے تھے۔ اب وہاں پہ وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں الیکشن کے لیے وہ سیکیورٹی کے فرائض انجام نہیں دے سکتے۔ ریزروز کی صورتحال، جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں آپ کو آگاہی دیتا رہتا ہوں، آپ یہ اس وقت دیکھیں کہ 16.2 بلین ڈالر جو کہ عمران خان صاحب ان کو دے کر گئے تھے، وہ اس وقت یعنی آج کی تاریخ میں بچ گئے ہیں 2.9 بلین ڈالر۔ سمجھ سے باہر ہے، پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ کیونکہ جو بھی خریداری آپ کرتے ہیں امپورٹ کے حوالے سے، وہ تو پیسے آپ کو ریٹرن مل جاتے ہیں، تو یہ پیسے جا کہاں رہے ہیں؟ یعنی سمجھ سے باہر ہے نا کہ 10 مہینے میں آپ 82% ریزروز کو ڈکلائن میں لے آئے۔ آخر ایسا ہوا کیا ہے؟
कुछ वाज़ेह तो करें, कुछ तो रिपोर्ट्स दें, कोई अपना एक बयान ही दे दें कि भाई पैसे यहाँ लग गए हैं। अब डॉलर्स की कमी और डॉलर की बढ़ती हुई प्राइस की वजह से एक और मसला सर उठा रहा है। ज़रा सुनिएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अद्वियात की कीमतों में इजाफे की तैयारी समरी वफाकी काबीना को भिजवा दी गई है। कौन सी दवाई कितनी महंगी होगी, ये अब फैसला होना है और आपको हफ्ते भर में ये रिपोर्ट भी मिल जाएगी, जो कि एक अंदाजे के मुताबिक कहा जा रहा है कि शायद ये इजाफा तकरीबन 30 to 40% होने जा रहा है दवाओं की कीमतों में। अब कम से कम मैं ये कह रहा था कि दवाएं तो छोड़ देते गरीब आदमी के लिए, खाना पीना तो वैसे ही पहुंच से बाहर चला गया है, कम से कम दवाएं छोड़ देते। कासिम अली शाह साहब का एक बयान शामिल करेंगे इमरान खान के हवाले से, जो कि एक बड़ा मशहूर किस्सा चला था, आप लोगों ने वो सुना होगा, मैंने भी अपनी वीडियोस में रिपोर्ट किया था कि इमरान खान के खिलाफ बयान देने के बाद पीटीआई वाले तो दूर की बात है, मेरे करीबी दोस्त और रिश्तेदार भी मेरे साथ सीधे मुंह बात नहीं करते। अब तो आपको समझ जाना चाहिए कासिम अली शाह साहब कि आया आप सही हैं, यानी आपका बयान सही है, या इमरान खान सही है। यानी कम से कम इन्हीं चीज़ों से बंदा अंदाज़ा तो लगा लेता है कि कौन कितना सही और कौन कितना गलत है। हाशिम डोगर साहब का एक बयान शामिल करेंगे, लिख लें मेरी बात, मुल्क के हालात बेहतर होने ही हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और इंशाअल्लाह होंगे, देर सवेर हो जाएंगे। ये मुल्क भी अपना है, इदारे भी अपने हैं, फौज भी अपनी है, 100%। इदारे भी अपने हैं, फौज भी अपनी है, इसमें कोई शक ही नहीं है और ना ही कोई शक कर सकता है। हमारा एतराज़ रहता है कि इदारे में भी इंसान काम करते हैं और कभी भी पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, यानी हर इंसान अच्छा नहीं होता, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कम अच्छे होते हैं और कुछ बुरे होते हैं। हम इंसानों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन इदारे से कभी भी हमारा इख्तलाफ न रहा है और इंशाअल्लाह ना ही रहेगा। नाज़रीन, खबरें तो और भी बहुत सारी थी आपके साथ शेयर करनी, लेकिन हमारी वीडियो का वक्त पूरा हुआ चाहता है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर लाइक करें, हमारे ट्विटर और टिकटॉक को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।